guys, kita mo anang murag blue eye. Nag-blurred. Nag-blurred mo na oy. Ay, padong ta dira guys, ana tag illumination ka blurred ay. Pero nindo tanaw di ba? Narita diri guys. Kang papa treaty ta kara arigatai? Arigatai? Happy? Arigato papa ba? Arigato. Arigato ti papa. Niti ini akan kalau maisha deh. Niti kalau maisha. Wow.あ、またそこカメラあんのかな、ママ。もういらないパパお金もったいない。トンネルが終わっちゃいました。あれ。ママ。Diri guys. Morning illumination nga makapainlove ug balik kay nindot kadong music. Makapiright lang. Ato ka. Dai suki wa pa pa mama description. Naku na chat. 綺麗だね。Atong likod guys mga illumination, nata diri nagpaabot kay naglain ta para mo palitag pagkaon. Ari ko maduko ako. Duko ako. Ari ko ma. Ari ko maduko ako. Ah. Dito yo ako. Dito yo ako. もみじの中を歩くのが大好きなんだそうです。天井も白に光り輝いて、美しい雪山の雪はイルミネーションも輝いています。北に犀川、千曲川。ダンスしてるじゃん。ダンスしてたじゃん。ダンスダンスダンスダンスダンスダンス。ママ見た。何してる？ダンスしてるの？ Ha? Dan sustiri? Kagiway murajud nasa agay. Unsa kay gipangitaan na. Gusto pong kun muka og ice cream, dapating bugnawa diri. To na ay adto na. Nami diri ay nagteleskop. Nangadyo kwarta kay kinahanglan og piso para makatanaw si Jaba. Papa ni murate. Nangadyo kwarta. Muna itong gipalit guys ay
Dito ang store ay. Si Akio kay potato fries. Na? Yeah, nanay. Ah, okay. Oh, akong sugod di siya. Timing nga, oy, humanamig kaon ba? Akong kutsi. Oh, akong ngiti. Ngiti akong. Sugay. O, sa Shiburi na ni Papa. Oh, akong ngiti. La! Timing nga, oy. Oh, akong ngiti. Okay. Wow. Ngiti akong. Oh. Ano, corona nakunatan no iway dati ba? Oh, kire. Oh, kire akong. Ulusay di. Ulusay di. Sudah ni. Bisa si Buddha ni akong. Oh, kire. Baba kinshasa si Toki mami na wa Korea ulo sa kata dai baba. Oh, akang nindot ta oy. Ah, kanindot. Unta mawana ang kuan ay corona. Pahawa daw ko corona kay murag hasol na kay ka. Wanon ko naka-video sa climax sa fireworks. More bang dato'y pinakanindot. Nihon no yare to mo iwarete imasu. De, kirei na kawa to narimasu. So, maura to guys. Unta na-appreciate po ninyo ang kanindot sa ilang winter illumination diri. Thank you for watching guys. And please don't forget to like, share, and subscribe. Bye everyone. Hope to see you next time. Stay safe and God bless us all. Bye!